अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल-क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल-क़ुरआन। अल्लाह हमारे दिलों को इस कुरान के नूर से रोशन कर दे। तो कल से जो हमने शुरू किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना स्टोरीज थी। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 76 से शुरू करेंगे। तो हजरत इब्राहीम तो अल्लाह के नबी थे। कोई नबी जिंदगी के किसी भी मरहले पर कभी भी शिर्क का इर्तिकाब नहीं करता। जो नबी होता ना, जिंदगी के किसी भी मरहले में शिर्क का इर्तिकाब नहीं करता। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की फितरत और सरशत इतनी खालिस होती है कि वो कभी भी शिर्क में मुब्तला हो ही नहीं सकते। अंबिया का मर्तबा तो बहुत ही बुलंद है। अल्लाह ताला ने तो सिद्दीकीन को भी ये शान अता कर रखी है कि वो भी शिर्क में कभी मुब्तला नहीं होते। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान जो सहाबा किराम में से सिद्दीकीन हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासत से पहले भी कभी शिर्क नहीं किया था। तो अंबिया तो करते ही नहीं है, लेकिन जो सिद्दीकीन है वो भी कभी शिर्क में मुब्तला नहीं होते। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें सिद्दीकीन में से कर दे। तो आयत नंबर 76 फलम्मा पस जब जन्ना अलैहिल लैलु पस जब रात ने इनको अपनी तारीकी में ढांप लिया। जन हम बोलते ना, जिन जिन नजर नहीं आते ना, तो देखें कई किसी को कहते हैं वो उसको साया हो गया ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं जब रात ने इनको अपनी तारीकी में ढांप लिया, रआ रआ कौकबन तो उन्होंने देखा एक चमकदार सितारे को। तो काला कहा हाज़ा रब्बी कहा ये तो मेरा रब है। ये सवालिया अंदाज भी हो सकता है, गोया कह रहे हो कि क्या ये मेरा रब है। इसके अलावा इस्ताजाबिया अंदाज भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपने लोगों को चुकाने के लिए ऐसे कहा हो। फलम्मा अफला काला फिर जब वो गरूब हो गया तो कहने लगे कि मैं गरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। तो आज देखें, आज हमारे बच्चे या कभी फिल्मी स्टार्स को कैसे पसंद करते हैं ना, तो एट द एंड उनका क्या होता है, वो भी गरूब हो जाते हैं ना। तो उन 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 स्टार्स को माने जो हमेशा चमकते रहेंगे ना। तो देखें आज भी अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जो जन्नत के स्टार्स है ना। तो इनकी सुन्नतों को फॉलो करें, इनके तरीके को देखें कि आज भी वो सुभान अल्लाह कि कैसे हम उनके उनके नाम पे अपने बच्चों का नाम रखना पसंद करते हैं ना। लेकिन हमारे बच्चे कैसे कैसे स्टार्स के पीछे पड़ते हैं ना। तो ये सारे स्टार्स ने ना गरूब हो जाना है। तो अल्लाह हमें हक के रास्ते पे चलाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाइबिलोन, आज का शहर, आज का इराक जो है ना के शहर उर में पैदा हुए। मौजूदा दौर में इस शहर के खंडरात दरियाफ्त हो चुके हैं। वहां से आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके फ़लस्तीन गए। वहां से हिजाज के अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहां पे आबाद किया, जबकि अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को आपने फ़लस्तीन में आबाद किया। उस वक़्त इराक में शिर्क के घटा टोप अंधेरे छाए हुए थे।
وہ لوگ بت پرستی ستارہ پرستی کے ساتھ ساتھ نمرود کی عبادت بھی کرتے تھے جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو محاجبہ مکالمہ ہوا تھا اس کی تفصیل ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس مکالمے میں اس نے انا اوحی و امید کا دعویٰ اسی حوالے سے کیا تھا کہ لوگوں کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مار دوں۔ مثلا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما آیا نمبر 77، پھر جب را القمر، جب دیکھا چاند کو، بازغن چمکتا ہوا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب افلا ڈوب گیا، قال کہا لئن، ہرگز نہیں، لم یہدینی، پھر جب انہوں نے دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا یا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے متبادر ہوتا ہے کہ اس وقت تک شاید آپ علیہ السلام ذہنی اور فکری ارتقاء کے مراحل طے کر رہے تھے، لیکن اس بارے میں درست رائے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریجی انداز اختیار کیا۔ فلما، آیت نمبر 78، فلما، پھر جب، رأى الشمس، پھر جب سورج کو دیکھا، بازغن چمکدار، قال کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، کہ سورج تو بڑا ہے، دیکھا یہ نا اس کی کتنا بڑا سورج ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا یا غائب ہو گیا، قال کہا یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بری ہوں، مما تشرکون، کہ تم شرک کرتے ہو۔ پھر جب سورج بھی غائب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے توحید کہی، کیا کہی؟ انی وجہت، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، وجہ للذی، یکسو ہو کر، کس کی طرف؟ اس ہستی کی طرف۔ کیسی ہے ہستی؟ فطر السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بتایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں، میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو اتنا بڑا اللہ ہے کہ جس نے ان تمام سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، زمین آسمان کو بنایا۔ تو کیسا کیا؟ حنیفاً، یک طرفہ ہو کر، یکسو ہو کر۔ اگر آج ہم بھی اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یکسوئی چاہیے، ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے۔ جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، تو بتایا کہ جس میں تسلسل ہو۔ اب ایک دن بیٹھ کے ہم 10 پارے پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، اگلے ہم 20 دن پڑھیں ہی نہ، تو یہ چیز نہیں۔ کنٹینیوٹی والا عمل اللہ کو پسند ہے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حنیفہ بنا دے، ہمیں بھی یکسو بنا دے، کہ ہم اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اللہ کے ساتھ باندھ لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَحَاجَّهُ، اب اس پر آپ علیہ السلام کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے حجت بازی شروع کر دی کہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام دیوتاؤں کی نفی کر دی، سارے ستارے، چاند، سورج کی ربوبیت سے انکار کر دیا۔ اب ان سارے خداؤں کی نحوست تم پر پڑے گی۔ اب کیا ہے؟ اب تمہاری شامت آنے ہی والی ہے۔ تو اتنی بڑی دلیلیں، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قوم کی مت ماری گئی تھی۔
तो काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लिख ले, आपको सम टाइम आता है ना काला पता नहीं चलता ये कौम ने कहा या किसने कहा, तो ऊपर हल्का सा पेंसिल से ना अपने कुरान पे लिख लिया करें। अगर आपको सम टाइम होता है ना काला कहा अतुहाजूननी, क्या तुम मुझसे हुज्जतबाजी करते हो फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द हदानी, तहकीक मुझे हदायत दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही है जिसको चाहता है हदायत देता है। जिससे अल्लाह ताला लव करते हैं ना, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसको अपनी अपनी किताब दे देते हैं, अल्लाह उसको हदायत दे देते हैं। इसीलिए बार बार कहती हूँ, आप अल्लाह का प्यार हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं, जिंदगी में अल्लाह के प्यारे बन जाए, मरने के बाद तो अल्लाह के प्यारे बनना ही है ना। तो अल्लाह ताला वो कह रहे कि कद हदानी, कि मुझे हदायत दी। अल्लाह हम सबको हदायत दे दे, अल्लाह हमारी औलादों को हदायत दे दे, अल्लाह हमारी हमारी औलादों को इस किताब हदायत के साथ जोड़ दे, अल्लाह हमारे रिश्तेदारों को, अल्लाह हमारे बहन भाइयों को, अल्लाह जो नहीं आए उनको भी तो ले आ। अल्लाह तो कुन फयकून का मालिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर फेर दे, अपनी अताअत पर फेर दे। तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, देखिए अकेले कौम के खिलाफ खड़े हैं। कह रहे हैं वला अखाफु, नहीं मैं डरता, मा तुश्रिकून, उन हस्तियों से जिसका तुम शिर्क कर रहे हो, इल्ला अन यशा रब्बी, जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते रहे हो सिवाय इसके कि मेरा रब ही है। कोई बात चाहे, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं, ना तुम्हारी किसी देवी का, ना किसी देवता का, ना किसी सितारे की नहुसत का, ना तुम्हारे किसी और खुदा का। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे मुझे कोई तकलीफ पहुंचे, कोई आजमाइश आ जाए, तो इसकी मर्जी के आगे मेरा भी सरे तस्लीम खम, क्योंकि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा राज़िक है, वो मेरा रब है। कितना खूबसूरत अंदाज है। देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई 7 साल के कोर्स नहीं किए थे, उन्होंने कोई 3 साल का कोई तर्जमे का, तफसीर का, ग्रामर के कोर्स नहीं किए थे। उनकी जिंदगी में अल्लाह ने फितरत रखती थी, तौहीद रखती थी। हर बंदे की फितरत में तौहीद है। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, मुस्लिम होता है, फिर उसके माँ बाप उसको या यहूदी बनाते हैं, या उसको ईसाई बनाते हैं, या उसको क्रिश्चियन बनाते हैं, या मुसलमान बनाते हैं। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घरों में पैदा कर दिया। उससे बड़ी अल्लाह की ये रहमत है कि अल्लाह ने हमें अपनी किताब के साथ जोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं, वसिया रब्बी, बार बार कह रहे हैं रब्बी, मेरा रब। आप भी अल्लाह से जब दुआएं मांगा करें ना, तो कहा करें रब्बी, मेरा रब। मेरा रब है ना मेरी दुखों को, तकलीफों को दूर करने वाला, मेरा रब है ना कारसाज। हस्बुनल्लाह हस्बी अल्लाह, काफी है मुझको मेरा रब। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वसिया रब्बी, मेरा रब हर शय का इल्म के एतबार से हाता किए हुए हैं। अफला ततज़क्करून, तो क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते। मेरे रब का इल्म हर शय को मुहीत है, तो क्या तुम लोग सोचते नहीं हो, अक्ल से काम नहीं लेते। तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं नसीहतें हासिल करते, तुम क्यों नहीं तवज्जो लेते। आयत नंबर 81, व कैफा, कैसे, अखाफू, मैं कैसे डरूं, उनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है। जो मुवाहिद होता है ना, जो तौहीद परस्त होता है, उसको किसी से डर नहीं लगता, वल्लाही उसको मौत से भी डर नहीं लगता। वो मौत की तैयारी करता है, ना कि वो जैसे बिल्ली कबूतर कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, वो ऐसे नहीं करता कि मौत से डरता रहे और उसकी तैयारी ना करे। मुवाहिद अपनी मौत की तैयारी करता है, क्योंकि उसने अपने रब से मुलाकात करनी है ना। तो हमने भी मौत से डरना नहीं है, मौत तो अल्लाह से मुलाकात है। तो लेकिन हमने उस दिन की तैयारी करनी है, उस मौत की तैयारी करनी है। मैं कैसे डरूं उनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए हैं, जिनके लिए जिनके लिए अल्लाह ने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी। क्लियर कट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे कि तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई प्रूफ है,
कोई लेटर है कि अल्लाह ने बताया कि मेरे साथ इनको शरीक ठहरा लें? सोचें, आप जैसे आपका बेटा हो, आप उसको पालें, उसको बड़ा करें, उसकी फीसें दें, उससे इतनी चाह के मोहब्बत करें, टूट के मोहब्बत करें। माँ अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। तो जैसे वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए या जैसे उसको उसको स्टेटस वो बोले तुम मेरी माँ ही नहीं, तो कितना आपको दुख और तकलीफ होगा ना। तो ये शिर्क होता है कि जब हम अल्लाह अल्लाह इतना कुछ अपने बंदे को देते हैं, आंखें, कान, जिंदगी, रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए घर, खाने के लिए नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी। अल्लाह ताला पहले इस बारे में कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे लिए इस जमीन को फर्श, आसमान को छत बना दिया। सब कुछ मैं, ये जहां तेरे लिए, तू मेरे लिए। तो जब हम अल्लाह के नहीं बनते हैं ना, जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, कुरान की आयत में आता है कि जब ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह की औलाद है, तो ये आसमान फट ना जाए, ये पहाड़ रेजा रेजा ना हो जाए। इसीलिए तो अल्लाह का नाम साबिर है ना, अल्लाह सब्र करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में शराकत की कोई सनद मौजूद ही नहीं, ना अकल और फितरत में इसकी कोई बुनियाद है, ना किसी आसमानी किताब की तालीमात में किसी दूसरे मबूद के लिए कोई गुंजाइश है। अल्लाह ताला ने तो कहा ही नहीं कि मेरे साथ तुम मबूद ठहराओ। शिर्क ऐसी कबाहत है कि जिसने किसी ने भी शिर्क किया, तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्नमा हर्रमा, बेशक हराम कर दी हमने इसके ऊपर अल जन्नत, जन्नत। मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा अनलेस के अगर अगर कहीं पे भी शिर्क हुआ है तो हम उसकी सच्चे दिल से माफी मांगे और दोबारा से हम अपने अपने फेथ को, अपने कलमे को रिवाइव करें। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि, तो हम दोनों फरीक़ैन में से कौन अमन का ज्यादा हकदार है। इन कुंतुम ताअलमून, अगर तुम इल्म रखते हो तो बताओ। यानी एक शख्स मुवाहिद है, वो एक अल्लाह पर ईमान रखता है, यकीन रखता है कि अल्लाह सारी कायनात का बिला शराकत बिला शराकत बनाने वाला है, हर शय उसकी कब्ज़ा कुदरत में है। जबकि दूसरा वो है जो अल्लाह को मानने के साथ साथ इसके साथ इक़्तिदार इख्तियार में बाज़ दूसरी हस्तियों को भी शरीक समझता है, कुछ झूठे मबूदों, देवी देवताओं को भी मानता है। तो अब जरा बताओ, क्या अमन, चैन, रूहानी इत्मीनान, हकीकी सुकून कल्ब का ज्यादा हकदार इन दोनों में से कौन होगा? सवाल करने के बाद इसका जवाब भी खुद ही बता दिया। देखिए, पहले उन्होंने सवाल किया ना कि कौन ज्यादा हक पर है, तो देखें ये जो जो मुशरिक होता है ना, वो छोटी छोटी चीज से डरता है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, फिर वो क्या करेगा, गाड़ियों के आगे जूते लगा लेगा, घर बनाएगा उसके ऊपर वो कोई काली सी चीज लगा लेगा। मतलब वो छोटी सी चीज क्या उसको बचा लेगी? ये सारी शिर्क की किस्में। वो जो जो मुशरिक होता है ना, वो अल्लाह को मानता होता है कई ऐसे में, लेकिन अल्लाह के साथ उसने बहुत ज्यादा मबूद बनाए हुए होते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शिर्क की कबाहतों से बचाने। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत इब्राहीम ने उनकी बात का खुद ही जवाब दे दिया, अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अपने ईमान को किसी तरह के शिर्क से आलूदा नहीं किया। यल्बिस होता है ना लिबास पहनना, कि जैसे हम हर रोज कपड़े पहनते हैं तो बचाते हैं, तो उन्होंने अपने ईमान को बचा बचा के रखा। जुल्म देखें, किसी भी शिर्क, यहाँ पे जुल्म को क्या कहा गया? शिर्क। जैसे वही बात है ना, वही एग्जाम्पल पे आ जाए, तो वो बच्चे ने जुल्म किया ना, वो अपनी माँ पे जुल्म किया कि माँ को माँ नहीं माना, किसी दूसरी को से मद मुकाबिल कर दिया कि आज से ये मेरी माँ है। तो जुल्म किसी छोटे गुनाह को भी कहा जाता है, इसलिए इस लफ्ज पर सहाबा किराम घबरा गए थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स होगा जिसने कभी कोई जुल्म ना किया हो। तो अगर किसी और पर नहीं तो हर इंसान अपने ऊपर तो किसी न किसी हद तक जुल्म कर ही लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स भी इस शर्त पर पूरा नहीं उतर सकता। सहाबा अलैहिस्सलाम की इस तशवीश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है।
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی 2 آیات تلاوت فرمائی جس میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ تو ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو، لیکن شرک کو پہچاننا، اس سے بچنا آسان نہیں۔ یہ طرح طرح کے بھیس بدلتا رہتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ یہ زمانے اور حالات کے مطابق کیسے کیسے بھیس بدلتا رہتا ہے، یہ سب کچھ جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ جس بھیس اور شکل میں بھی یہ نمودار ہو، اسے پہچانا جائے۔ مثلا یہ جو شرک جو ہوتا ہے نا، یہ رنگ بدل بدل کے آتا ہے۔ تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کر آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز کا چھوڑ دینا بھی شرک ہے، یہ ریاکاری بھی شرک ہے۔ آج کیسے ہم وہ دنیا دار بن گئے نا، میٹلسٹک بن گئے نا، تو دیکھیں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی راہ یاب ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے۔ کون سے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا۔ امن کا ایمان کے ساتھ، اسلام کا سلامتی کے ساتھ لفظی اعتبار سے بہت گہرا ربط ہے۔ یہ ربط اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیا چاند دیکھنے پر مانگا کرتے تھے۔ اللہم اہلہ علینا بالایمان، بالامن والایمان والسلامتی والسلام۔ اے اللہ، یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، اسے نئے چاند کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرما، امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ قرآن امن عالم کے نام سے تو کلیئر کٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو مشرک نہیں ہوگا، جو موحد ہوگا، وہ لوگ امن میں رہیں گے، وہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو سورۃ انعام میں بہت بار بار شرک کی بات کی گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے نا۔ آج بھی یہ ہمارے ملک میں بڑے اس طرح کے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں نا۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہم کسی پیر فقیر کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، بابا جی کو مان رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کرامات پہ ہمیں یقین ہوتا ہے۔ اب یہ کیسا کتنا بڑا شرک ہے کہ کسی کا زیور گم گیا تو ہم بابا جی سے پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کہاں پہ ہے، تو وہ بھی تو یہ تو سب سے دیکھیں یہ کتنی کامن چیزیں ہیں نا۔ وہ کسی کے بیٹا نہیں ہوا تو فلاں بابا جی سے دم کرا لیں، فلاں یہ کر لیں، تعویذ باندھ لیں، ایسا نہیں، اولاد نہیں ہے تو یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام شرک کی قباحتوں سے بچائے۔ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ان بابوں کے پاس، ان دیوی دیوتاؤں کے پاس، کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا تمہارے پاس اس کی سند ہے جو تم اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔